जमीन का एडवांस मनी वापस मांगने पर कनपट्टी पर सटाई गई बंदूक। आसनसोल के सालानपुर में सनसनी, आरोपी अरेस्ट। जमीन की खरीदारी के लिए एडवांस मनी के तौर पर दी गई 1 लाख रुपए वापस लौटाने की मांग करने पर जबरन वाहन में बैठाकर कनपट्टी पर बंदूक सटाकर डराने धमकाने के जुर्म में आसनसोल स्थित सालानपुर थाना के पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जॉय गोराई के रूप में हुई है। वह फुलवरिया बोलकुंडा ग्राम पंचायत के बोलकुंडा गांव का निवासी है। पुलिस को उसके पास से एक बंदूक भी बरामद हुई है। मामले में पीड़ित पल्लव तिवारी की ओर से रूपनारायणपुर फांड़ी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। घटना को लेकर इलाके में सनसनी है। घटना के बारे में पता चला है कि सालानपुर के सामडी पंचायत के पहाड़गोड़ा इलाके में जमीन का 33% हिस्सा खरीदने के लिए पल्लव ने जॉय को 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर दिए थे। जांच पड़ताल के बाद में पल्लव को पता चला कि जमीन के असल मालिक ने उस जमीन को पहले ही किसी और को बेच दिया है। इसके बाद पल्लव ने जॉय से अपने एडवांस पैसे वापस लौटाने की मांग की। कई बार दोनों में इस एडवांस मनी को लेकर वाद विवाद हुआ। पल्लव ने अपनी शिकायत में बताया कि रविवार दोपहर जॉय ने उन्हें केंदुआडी चौराहे पर बुलाया और अपनी बोलेरो गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी के अंदर पैसे वापस करने की बात उठी तो मामला एकदम से बदल गया। जॉय ने अचानक बंदूक निकालकर उनके कनपट्टी पर तान दिया। दोनों में काफी विवाद होने लगा। आसपास के लोग भी जुट गए। लोगों ने किसी तरह से पल्लव को गाड़ी से बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। खबर पाकर रूपनारायणपुर फांड़ी की पुलिस मौके पर पहुंची है। जॉय को बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया और बोलेरो गाड़ी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को सोमवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया और उसकी रिमांड की मांग की है। আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে পেয়েছিলে? আগ্নেয়াস্ত্রটা কোথা থেকে পেয়েছিলে? আমি একজনের কাছে পয়সা পাই 1 লাখ টাকা জমি বাবদে। সেই পয়সাটি চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উনি জয় বলে ব্যক্তি, জয় গোরাই বোলকুন্ডার বাসিন্দা, উনি নিজের বুলেরো গাড়িতে আসে এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পদে আসে, আমাকে হুমকি দেয় এবং মাথাতেও আমার বন্দুকটা দিয়ে পদে, 1 শটার বন্দুকটা দিয়ে পদে আমার মাথাতেও আঘাত করে। আঘাত করার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখানে পাড়ার যত ছেলেদের যারা ছিল তারা আমাকে উদ্ধার করে। উদ্ধার করার পরে ওকেও ধরে রাখে, পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আসে, এসে পথে তাকে অ্যারেস্ট করে পথে নিয়ে যায় এবং আগ্নেয়াস্ত্র সমেত নিয়ে যায় তাকে। আমি পিঠাকেরি আমাকে নিয়ে যাই, পিঠাকেরিতেও যে পদে আমাকে ট্রিটমেন্ট করানো হয়। ট্রিটমেন্ট করার পরে আমি তারপরে থানা যাই। থানাতে যে পদে আমি অভিযোগ দিই, সে একটা দুষ্কৃতী আমাকে দিন দিহাড়ি এসে পদে আমার মাথাতে গান টেকাই পদে হুমকি দিয়ে পদে যা তোকে পয়সা দেবো নেই, এই সকল ক্ষেত যদি করে যায় তো সাধারণ পাবলিক কি করে করবে? কি কারণে আপনি টাকাটা দিয়েছিলেন? আমি জমির মারফতে ইসিএল এর জমির মারফতে আমি ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল, মৌখিক কথা। আমার মৌখিক কথা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কী হয় না, আমি ওনাকে উনি হলেন বোকার মিডিয়েটর, যার জমি ছিল তার
ওনাকে বলেছিলাম যে এই 1 লাখ টাকাটা দিয়ে দিতে, কিন্তু উনি 1 লাখ টাকাটা দেয়নি। সে 1 লাখ টাকাটা না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ওই যে জমি মালিক ছিল সে কিন্তু জমি বেচে দিয়েছে অলরেডি। এখন আমি পয়সাটা যখন চাইতে যাই তখন কিন্তু সে এসে পড়ে আমাকে হুমকিবাজি করে। কি বলবেন এমনি আপনার সঙ্গে এমনি ঘটনা ঘটলো? আমি বলবো যে আমাদের সকল লোকের যদি এই রকম যদি হয়, আম পাবলিক তো আরও মেন ব্যাপার হলো আরও তো নার্ভাস হয়ে যাবে। এই মানে সালানপুর ব্লক বলুন আপনি, আর ইয়াতে বলুন রূপনারায়ণপুর মার্কেটে বলুন, দিনদিহারি যদি আগ্নাসকে নিয়ে পদে আমাদেরকে যদি হুমকিবাজি করে তো সাধারণ পাবলিক তো আরও ভিতুনেস মানে কোন জমির জন্য আপনি টাকা ওকে অগ্রিম দিয়েছেন? পাহাড়গোড়ার জমি ইসিএলের জমি, কত জমি ছিল? 33 শতক জমি। আপনার পরিচয়? আমার নাম পল্লব তিওয়ারি, আমি আছড়া গ্রামে থাকি।